So, when you are a seeker, you keep on asking, sakto pa ba? Nina pa ba siya ika-improve? Yes. Ang problema, when you think nga you're already knowledgeable, mo na ng delikado. Ang delikado sa knowledgeable na, delikado na pwede na siya masultian. Kaya mo assume ka na you're good. Do not assume na you are good. You will always seek for another improvement. Dili tanan epektibo, efficient. Kung sa may pinaka-validation ka ron, di, butang mag-magnify mo na. Focus. Kaya ba? Daw na need tag-focus da. I-validate, ragod din na to. Sakto ba ni? Confirm. Muna na. Confirm. Validate. Focus.